Vidi hamine inratarire ashire tratachetume machtalik kutenavunu Jesus Vidi hamine in atarire ashire tatrachetume machtalik kutenavunu
бэхлэлтё миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн миний хүч бодох эзэн бидний хүч бодох эзэн миний 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 хүч болсон эзэн минь тэгэхээр би танд хайртай аваа. Таас миний хүч чадвар, миний хорогдох газар, миний бамбай байлаа аваа. Эзэн таны дотор би үнэхээр аваа баярлан хөөгч. Эзэн баяртай үлээ эзэн минь. Таны дотор миний аз жаргал баяр хөөр байдаг аваа. Эзэн үнэхээр таны хайрын дотор бид илүү тань руу ойртож, илүү таны сэтгэлийг мэдхийг хүсэж байна аваа. Өөрлөгөө баярлуулж өгөөч, өөрийгөө мэдрүүлж өгөөч аваа. Ариун сүнсэн дотроо эзэн та биднийг үнэхээр ямар байгаа вэ гэдгийг та харуулж өгөөрэй. Эзэн биднэрт юу хэрэгтэй гэдгийг та биднээс ч илүү сайн мэддэг байлаа аваа. Эзэн би танд найдаж таныг харж тусалж Иесус. Миний боротасан над руу ширтгээ асуухгүй нээцгээ харуулаач надад байгаа бороор дүүрэн зүрхнээ өдөр шөнө таныг ширтэн хүлээн сэтгэл минь мэдрэгдэж Дөрхөн би наруугаар хүргэж хараач иборогийн тохиолдолд Үгүйд минь намайг тэсээ Сосож таны додон цахилсан надад чэт бэшнэ би магтахгүй
나도 가요처럼 쉽네 비먹고 널 접수해 고독도록 무사시 실수해 다들 돈을 주는 주세 when it's a man, type of way, when it's ending, first day, secretly out of search, and I hold the child of way. Be mocked up with loads of surface, both of the wind, the sunshine, and the seas of fire, another door which should say, Shadow Queen, it's a name, Shadow Queen, who never be tempting to secret in your stench, and I saw the Shadow Queen. Be mocked up was not of surface, but of the not end of such and this is the heart, not the door which you should say. Shadow when it's a man, shadow when everything to first there, secret in out of search, and I saw the shadow be mocked up was lots of self-blame, lots of donut name, no such thing, then I see so far, not the door which you should say. Shadow when it's a man, shadow when everything to first day, secretly out of search, and I saw the shadow Amen. Бидний зөвлөгөө заримдаа Бурханаас холбогдох ч гэсэн тийм ээ бид нар өөрсдөө заримдаа хүсээгүй Бурханаас холбох Бурхныг мэдрэхгүй юм уу байдагч бидний зүг сэтгэлийн дотор үргэлж тэр уяатай байдаг. Хизээж биднийг орхитдаггүй үргэлж бидэрт өрөөлөгдөг их эзэн юм аа. Амен. За өнөөдөр орой бас 2 дахь өдрийн оройн залбиралд орж ирсэн хүн бүрийн дээр Есүсийн нэрээр Бурхны ивэл Бурхны өрөөнд залбирал хийж байгаа даа. Маш их баяртай байна. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа өнөөдөр өгсөн үгийг уншаад тэгээд сумьягч минь мөрөлийн төлөө бас үгийн төлөө ариун сүнсийг ураа залбирч өгнө. За өнөөдөр бол Лук номны 3-ын 21-ээс 22 болон Филиппой 4-ийн 12-оос 13 дахь ишлэл байгаа. За эндээс бүгдээрээ хамтдаа уншийе. 3-ий ард олон бүгдээрээ баптизм хүртэж байх үед Есүс манд баптизм хүртээд залбирч байв. Тэр зур тэнгэр заагдана. Ариун сүнс түн дээр тагтаа мэт гвит хэлбэрээр буун нэртэл тэнгэрээс дуун гарч хайрт хүмүн чи билээ. Таалал минь чамд оршлоо гэвэ. Амен. За Филиппой номны 12-оос 13-ыг бүгд хамтдаа харъя. Филиппой 4-ийн 12-оос 13. За Филиппой номыг хасаамын анзаараагүй юу? За Филиппой 4-ийн 12-13-ыг би уншаад өгье. Энд байгаа. Би тарчигхан байхыг ч мэднэ. Би элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч аливаа нөхцөл байдал цатгалан болон өсөглөн байх, элбэг байх дутагдхийн аль альны нууцад би суралцсан. Намайг хүчрхжүүлэгч түгээр би бүгдийг хийж чаднаа. Амен. Амен. За сумьягчийг урьж байна. Сумьяг залбираад өгөөрэй. Баярлалаа Бурхан, таны ариун сүнс эзэн таныг уран дуудаж байна. Тийм ээ, энэ цаг үед хамтан дээрч болгон амьд цуглаан байлгал та өөрийн үгээрээ удирдах оройн залбирлуудыг хийлгэж байгаа ч үнээр талхлаа одоо үгийг дамжуулах гэж байгаа шам пастор болон энэ чаргал пасторуудаа минь ариун сүнс эзэн хамт ээж эзэн үгийг та байж удирдах болтугай бас сонсож буй бид бүгдтэй хамт ээж бас ойлголтын сүнсийг дүүрнээс дүүрэн байлгах болтугай гэж Есүсийн ариун нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. Амен. За баярлалаа.
자, 목사님께서 설교하시면 됩니다. 자, бүгд хамтдаа чон баасрага үгийг сонсцгоё. Бүгдээ камеруудаа өгөөрэй манайхаа камера өгөх нь одоо маш чухал боловсон ёс тийм ээ. Дэлгэцийн соёл гэдэг юм бас гарах хэрэгтэй. Дэлгэцийн соёл бол камера өгөх шүү. Хамгийн наад захын соёл. Номлогчийг хөндлөж байгаа, бурхныг хөндлөж байгаа ийм илрэл камера өгөө яг энэ камерын хөдлөхгүйгээр цаг 2 цаг сууна гэдэг бол үнэхээр одоо тийм Есүс Христийн бидний төлөө загалмай дээр одоо үүрсэн зовлонгийн ажил биш шүү дээ. Тийм учраас хийж чаддаг байх хэвээр. Хүн болгоно орчингуудаа мика унтраах хэвээр гэдэг битгий мартаараа. 네, 목사님 시작하셔도 됩니다. 예, 샘베치가이노 오늘 말씀의 제목은 예수님의 기도입니다. 자, 오늘 담줄 호긴 시트 볼 예수신 залбирал юм аа. 예, 말씀을 전하기 전에 그 찬송가 가사 번역한 거 올려줄 수 있으세요? За, үгийн одоо тэ залбирахын өмнө нөгөө хатнаа амид нөгөө дууныхаа үгийг гаргаад өгөөрэй. Хатнаа би чамруу явуулсан дууны үгийг одоо гаргаад өгнө. 자, пасторын дуулах дууны 가사를 소리 내서 한번 읽어봅시다. бичирсэн байна. За, энийг бүгдээ хамтдаа дор бүрнээ өөрөө өөртөө хэлээ чангаар уншия. За, би уншаад өгье төлөөлөөд бүгдээ гэр гэртээ байгаа газар уншаараа. Эзэнд бууж өгнө гэдэг нь юу ч бодлого өвдөх сөвдөх биш юм аа. Христчин амьдрал гэдэг нь хувь заяанда хүлэгдэх биш ээ. Тэнгэр өөдөд дүүлэх бүргэд адил тэр хүсэл нь биелэх болно гэж тунхаглах нь итгэлийн амьдрал юм аа. Дороод хүч өгч бардмыг зөвхт болгоно. Ичхүүрт нэгнийг цэвэр болгох нь эзний хүсэл юм. Наранд орох дарамт бүрийг эзэн мутраараа халахлахад тэнд түүний шудраг ёс нь тогтноо. 아멘. 예, 이 찬송가는 1861년에 만들어진 미국 찬송가입니다. За, энэ бол 1861 он зохиогдсон Америк магтан дуу байгаамаа. 그 당시는 얼굴이 하얀 까만 사람은 사람 취급을 하지 않던 그런 시절이었습니다. Тухайн цаг үе болвол хар аштай хүмүүсийг одоо хүний тоонд оруулдаггүй, хүн гэж үздэггүй тийм цаг үе байсан байгаамаа. 그래서 그 당시 믿음이 가장 훌륭했던 링컨 대통령이 노예 해방 전쟁을 하게 됐습니다. Тэгээ тухайн цаг үеийн хамгийн одоо итгэлийн мундаг хүн болох Линкольн ерөнхийлөгч боолчлоос чөлөөлөх хувьсгал хөдөлгөөнийг хийсэн байгаамаа. 그때 같이 전쟁을 했던 존 헤이라는 사람이 있습니다. За, яг энэ үед түүнтэй хамт энэ одоо тэмцэлд оролцож байсан Джон Хэй гэдэг хүн байгаа. 그 사람은 나중에 링컨 대통령의 비서실장도 하고 국방장관도 했던 믿음이 훌륭한 사람이었습니다. За, тэгээд тэр хүн сүүлд нь тийм ээ одоо Линкольн ерөнхийлөгчийн төрийн нарийн бичгийн дарга түүний одоо тийм ээ туслах хийжсэн маш мундаг христчин итгэлийн ийм одоо хүн байгаамаа. 이 가사를 통해서 믿음의 사람들이 어떻게 이 세상을 살아가는지를 우리에게 알려주는 그런 내용의 찬송가입니다. Тэгээд энэ үгээр дамжуулан итгэлийн хүмүүс яаж амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг бидэнд одоо зааж өгч байгаа ийм магтан дуу юм аа. 자, 이 찬송가를 한번 한국말로 됐지만 한번 들어보도록 하겠습니다. 가사를 잘 생각해 보시기 바랍니다. Энэ магтан дуу хэдий солонгос хэлээр байгаа ч гэсэн би дуулыг та нар маань сонсоод үгийнх нь утгыг бодорой гэж хүсэж байна. 아멘. 460장 뜻없이 무릎 꿇는 뜻없이 무릎 꿇는 걱정 아니여 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니야 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지는 나를 치며 살아가니 약한 자 힘주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케 하는 주님의 뜻이라 해의 아빠
되셔서 발로라는 소식을 전하사니 아멘. 저는 이 찬송가를 들을 때마다 심장이 뜁니다. 인케 목사님 어디 가셨어요? 죄송합니다. 자, энэ дог сонсох болгоно миний зүрх одоо маш хүчтэй цохилдог байгаа. 마치 10대, 20대의 나이처럼 내 심장이 막 뛰는 것을 느끼게 Яг л нэг 됩니다. 12-тэй 29-тэй настай одоо үеих шиг зүрх маань түг цохилохыг би мэдэрдэг юм аа. 우리가 세상 살아가는 것은 세상의 풍조로 살아가는 것도 아니고 다른 사람들에게 정말 어쩔 수 없이 다른 사람에게 눌려서 살아가는 것이 아닙니다. Тэр энэ шигээр бид амьдрнаа, Кристиан хүн амьдрнаа гэдэг нь энэ ертөнцийн заншил, ертөнцийн одоо зүйлсэд автаж түүний аясаар урсахыг хэлдэггүй. Аль эсвэл хэн нэгэн хүний нөлөөнд орж хэн нэгэн хүний дор дарамтлагдсан амьдрахыг Христчин амьдрал гэдэггүй маа. 많은 사람들이 운명으로 살아가는 것이 인생이라고 말합니다. Одон хүмүүс хувь заяа, зурсан зураг, заяа төргөө дагаж амьдрах нь амьдрал юм а гэж боддог байгаа. 아니면 자기의 개인적인 욕심이나 개인적인 향락을 위해 살아갑니다. Аль эсвэл хувийн одоо шунал, хувийн хүсэл, таашаал тийм ээ тэрийг гүйцээх гэж хүмүүс амьдрахыг амьдрал гэж боддог байгаа. 그러나 우리가 예수의 사람이라면 우리는 세상에 뜻없이 무릎을 꿇는 것도 아니고 운명에 맡겨 사는 사람도 아닙니다. Тэгвэл бид бол хэрвээ Есүсийн хүн, Христчин хүн юм бол бид энэ дэлхийн ертөнцийн дор тийм ээ түүний аясаар урсаж амьдрдаг эсвэл хэн нэгний дарамтны дор амьдрдаг хүн бишээ гэсэн үг юм аа. 우리의 믿음이 독수리가 날아 올라가듯이 그렇게 치솟아 올라가며 주님의 나라가 이루어진다고 외치며 살아가는 사람들입니다. Бидний итгэл бол яг л одоо бидний амьдрал бол яг л бүргэд одоо Есүсийн хаанчлал ирэх болно гэж тунхаглан амьдрах амьдрал юм аа. 예수님은 어떤 분이냐면 약한 자를 Хинбэ? Дороо нэгэнд туслан хүчтэй болгодог нэгэн байгаа. 힘이 많아 강한 사람을 올바르게 만들어 가시고 Өөр нь өөрт нь их чадвар авяас хүч байдаг түүндээ жоохон эрдэж одоо барддаг зүйлс байна. 하고 부족하다고 생각하는 사람을 깨끗하게 하시는 그런 분입니다. Бас өөрийгөө ичгүүртэй, дорой, нүгэлтэй, бузар хүн гэж бодож шаналж байгаа нэгнийг цэвэр ариун болгож өгдөг нэгэн байгаамаа. Амен. 우리가 살아가는 해 아래 얼마나 많은 사람들이 어렵게 힘들게 살아갑니까? Бидний амьдарч байгаа энэ наран дор ямар олон хүмүүс зов зүдэрч хүнд хэцүү амьдарч байна вэ? 돈이 없어서 힘들게 살아가는 사람도 있고 Зарим хүн мөнгөгөөсөө болоод зовж байна. 질병으로 말미암아 고통을 당하는 사람도 있고 Зарим нь ужиг өвчнөөс болоод шаналж байна. 죄로 말미암아 사탄의 압박을 받으며 살아가는 사람도 있습니다. Зарим нь гим нүглээс болоод сатааны одоо тийм ээ дор зовж дарамтны дор амьдарч байна. 또 독재 정권에 의해 가지고 미얀마처럼 죽음을 당하는 그런 핍박을 당하는 그런 곳이 있습니다. Бас яг өнөөдрийн одоо Мьянмар шиг тийм ээ Мьянмар шиг одоо хүчирхийллийн засаглалын дор амиа алдан тэмцэж байгаа улс орнууд ч байгаа. 우리 주님은 그곳에도 계셔서 그의 팔로 그런 잘못된 것을 막아 주신다는 것입니다. Гэхдээ бидний эзэн тэр газар хүртэл байдаг бөгөөд өөрийн хүч чадлын мутраараа тэр бүх дарамт шахалтуудыг хааж зогсоож өгдөгөө гэж хэлж байгаамаа. Амен. 그래서 하나님의 정의가 이루어지는 그런 좋은 사회가 된다는 것을 말하는 찬송입니다. Ийхүү бурхан дарамт шахалтыг хаах үед тэнд бурханаас өгөгдсөн шудраг ёс тогтсон шудраг нийгэм бий болд юм а гэж хэлж байгаа магтан дуу юм а. 우리가 아멘. 믿는 기독교의 믿음이라는 것은 세상에 붙들려 살아가는 것이 아니지요. Христчин итгэл гэдэг нь ертөнцөөс хамаарч амьдрахыг хэлдэггүй маа. 내가 타고난 운명대로 살아가는 것도 아닙니다. Эсвэл миний зурсан зураг заяа төөргийн дагуу амьдрна гэсэн үг биш ээ. 예수님을 만나 예수님과 함께 새로운 인생, 복된 인생을 만들어가는 것입니다. Есүстэй уулзаж цоошин ерөөлт амьдралыг өөртөө бий болгохыг Христчин амьдрал гэж байгаамаа. Амен. 인도의 유명한 산다싱이라는 전도사가 있었습니다. Энтгэхт маш алдартай Санда шингэж нэрлэгддэг нэг нь авралын зар дараагч байжээ. 오래전 얘기인데 추운 겨울날
히말라야 산을 넘어가고 있었습니다. Энэ бол дээр үед одоо болсон явдал байгаа. Тэрээр нэг нь өвлийн хүүтэн одоо өдөр Гимлан нурууг давж исэн байгаа. 산도 높은 데다가 그날은 너무나 추워가지고 그 산을 넘어가는 것이 정말 너무나 힘들었습니다. Тэр уул өндөр уул байсан бас тэр өдөр маш одоо хүүтэн байсан учраас тэр уулыг давхад маш хэцүү байжээ. 한참 가다 보니까 어떤 사람을 만났는데 그 사람은 그 인도의 유명한 중이었습니다. 스님이었습니다. Хэсэг явж байгаад нэг нь одоо хүнтэй таарлцсан. Гэтэл тэр хүн бол энтгэхтэй алдартай одоо лам багш байсан байна. 그 람하고 같이 산을 넘어가는데 모두 힘이 들어가지고 움직이기가 어려울 정도로 그렇게 어렵게 산을 넘어가고 있었어요. Тэгээд ламтай хоёулаа одоо зам нийлээд уулыг давсан. Хоёулаа маш их зүдэрч, маш их ядарч арайч нэг юм уулыг одоо давж исэн байгаа. 산을 넘어 지쳐가지고 힘들게 가고 있는데 눈앞에 눈 속에 어떤 사람이 넘어 쓰러져가지고 정신을 잃어버린 그런 사람이 있었습니다. Гэтэл замын одоо хажуугийн цасан донд нэг хүн ухаалдаж унсан байгааг харжээ. 그걸 보는 순간 이 산다싱은 그 사람이 살아있는 것을 확인하고 그 사람을 함께 업고 같이 산을 넘어가자고 그렇게 이야기했습니다. Сандаши тэр хүнийг амьд байгаа гэдгийг одоо батсныхаа дараа энэ хүнийг хоёулаа ээжилж үрээд уулыг давъя гэж хэлсэн байна. 그런데 그 중남은 뭐라고 얘기하면 이 사람은 오늘 죽는 사람이 죽을 운명이 있는 사람이니까 그냥 내버리고 가자고 그렇게 이야기했습니다. Харин лам болвол энэ хүн өнөөдөр орой энд хөлдөж өгөх заяа төрхтэй хүн учраас заяа төргийнхэн дагуу энд нь орхиод явъя гэж хэлсэн байна. 그리고 혼자 가버리고 말았습니다. Энэ хүн өнөө лам маань ганцаараа яваад өгчээ. 다스시 산다싱은 그 쓰러져 있는 사람을 등에 업고 그리고 그 힘든 산을 넘어갔습니다. Сандаши мишоноор аргагүй нэрхэнд өнөө хөлдөж өгч байгаа хүнийг үүрээд арай ч нэг юм уул өдөө матсан уулыг давжээ. 힘은 엄청 들었지만 그 사람을 등에다 지고 가려고 하니까 땀이 나고 몸이 더워져 가지고 그 추위를 이길 수가 있었습니다. Мэдээж маш их ядарсан ч тэр хүнийг нуруунд дээр өөрөөд явах үед тэнд одоо хоёр одоо тий Бадгалийн хооронд үрэлт үүсэж тэндээс одоо маш их дулаан эрч хүч ялгарч түүний үр дүнд хөлдөж өгөх аюулаас аврагдан уулыг давсан байна. 산을 넘어서 가다 보니까 한 사람이 쓰러져 죽어 있습니다. Ийхүү уул даваад уруудаж байхдаа хартал нэгэн хүн өнхрөөд хөлдөөд өгцөн харагдаж байна гинэ. 그 사람은 람이었습니다. Гэтэл өнөө лам байгааг харжээ. 자신의 죽는 것을 생각하지 아니하고 남의 운명을 이야기하는 사람들이 그런 사람들이라고 이야기할 수 있습니다. Өөрийнхөө үхлийн тухай бодох сөхөөгүй бусдын үхлийг л бусдын хувь заяаг л ярьдаг хүн гэвэл энэ ламын жишээг хэлж болох юм аа. 사도 바울은 2000년 전에 복음을 전하면서 수없이 죽음을 당할 위기에 놓여 있었습니다. Илч Паул 2000 жилийн өмнө сайн мэдээ тарааж явж байхдаа тоошгүй олон удаа үхэх аюул орж исэн юм аа. 어떨 땐 돌에 맞아서 사람들이 죽었다고 해서 버린 적도 있습니다. Заримдаа тэр чулуунд одоо цохиулж хүмүүс түүнийг үхсэн гэж одоо хайжээсэн удаатай хог дээр авч хайжээсэн удаатай. 배를 타고 로마로 가다가 배가 다 부서져 가지고 모든 사람이 다 죽는다고 생각했었습니다. Усан онгоцоор Ром явж явах замд усан онгоцон живж одоо эвдэрч тийм ээ. Үүнээс болоод бүх хүн үхэх нэ гэж одоо ийм далайн аюул орж исэн удаатай. 그러나 바울은 분명한 믿음을 가지고 있었습니다. Гэтэ Паул энэ бүхний дотор бат итгэлтэй байсан юм аа. 예수님이 나와 함께 한다는 사실과 Тэр юу вэ? Есүс надтай цуг байгаа гэдэг итгэл. 내가 복음을 로마에 전할 때까지 내 생명은 안전하다는 사실을 분명히 기억하고 있었습니다. Би Ромд сайн мэдээ дамжуулах хүртэл миний ам бол баттай хамгаалагдсан. Бурхан намайг хамгаалж байгаа гэх тэр итгэл байсан юм аа. 그 믿음 속에서 한 말씀이 바로 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 일을 할 수 있다는 말씀입니다. 아멘. Яг энэ итгэл дотроо тэрээр надад хүч өгөшдгүйгээр би бүгдийг хийж чаднаа гэж тунхаглаж ирсэн юм аа. 아멘. 아멘. 예수를 믿는 자에게는 하나님이 무한한 능력을 주시며 보호해 주십니다. Есүс Христэд итгэдэг хүнд Бурхан хязгааргүй хүч чадлыг өгдөг бөгөөд түүнийг хамгаалдаг юм аа. 아멘. 기도는 예수를 믿는 사람들의 인생과 운명을 결정합니다. Залбирал гэдэг зүйл нь Есүс Христэд итгэдэг хүний амьдрал хувь заяаг шийдэх арга зам юм аа. 아멘. 내가 기도하면 기도하는 대로 이루어 주시는 것입니다. Бид залбирвал залбирлын дагуу Бурхан биелүүлдэг юм аа.
Амен. 내가 기도를 하지 않으면 안 한 대로 이루어 주십니다. Хэрвээ би залбирахгүй бол залбирахгүй байгаагийн дагуу миний амьдралыг зөнгөөр нь орхидог юм аа. 아멘. 제가 태어난 지 몇 달 만에 죽을 병에 걸렸던 것을 우리 함팅교회 성도들이 대부분 알고 계실 것입니다. Би төрснийхаа дараа хэдхэн сарын дараа өөхөх өвчин туссан гэдгийг манай хамтын төлөвлөгөөний ихэнх хүмүүс мэдж байгаа. 그것이 67년 전의 일입니다. Тэр нь одоогоос 67 жилийн болсон явдал юм. 그때 많은 어린이들이 전쟁 끝난 후에 전염병으로 죽었습니다. Тэр үед бол дайны дараа байсан маш олон хүүхдүүд халдварт өвчний улмаас үхэж байсан юм аа. 그때 만일 나의 어머니가 나를 하나님 앞에 드린다는 소원의 약속과 목숨을 건 기도가 없었다면 나는 벌써 그 옛날에 죽고 말았을 것입니다. Тэрвээ магадгүй тэр үед ээж минь намайг бурханд өргөсөн шийдвэртэй залбирал хийж аймаараа дэнчтэн тавин намайг тэрвэрэн залбираагүй бол аль хэдийн тэр үед би үхэх ам байсан биз. 우리 예수님께서 자신의 목숨을 걸고 우리들에게 약속하신 기도가 있습니다. Бидний эзэн Есүсийн өөрийнхөө амаараа дэнчин тавин байж бидэнд амласан залбирал байдаг юм аа. 내 이름으로 무엇이든지 구하라. 그러면 내가 시행할 것이다. Тэр үгс үгэ миний нэрээр чи юу ч гэсэн гуй. Тэгвэл түүнийг чинь би биелүүлэх болно гэдэг амлалт юм аа. 아멘. 기도라는 것은 우리의 소원을 하나님 앞에 아뢰는 것을 말합니다. залбирал гэдэг нь өөрсдийн хүсэлтэд бурханд мэдүүлэхийг хэлж байгаамаа. 아멘. 간절히 기도하는 말을 간구라는 말로 쓰는데 영어 성경에 보게 되면 supplication이라는 단어를 썼습니다. залбирал гэдэг үгийг хүсэлт гэдэг үгээр тийм ээ гуйлт гэдэг үгээр илэрхийлдэг бөгөөд англи библиэлд supplication гэдэг үгээр хэлсэн байгаа. 이 말은 우리의 부족한 것, 우리에게 정말로 필요한 것을 채워 주신다는 말입니다. 아멘. Энэ үг нь юу гэсэн бэ? Бидний дутагдaltaй зүйл биднэрт үнэхээр хэрэгтэй байгаа зүйлийг дүүргэж өгнө. Ханган нийлүүлж өгнө гэсэн итгэлийн өчлийг хэлж байгаамаа. 우리가 계속적으로 지금 기도하고 있습니다. Бид өнөөдөр ийхүү одоо хэдэн өдрийн туршид залбирч байна. 하나님은 아멘. 그것을 다 하나님의 마음과 책에 기록하고 계시는 것입니다. Бурхан бидний чин сэтгэлийн залбирлыг өөрийн зүрх сэтгэлдээ, өөрийн залбирлын номонд бүгдийг тэмдэглэсэн байгаа гэж итгэж байна. 그리고 우리의 필요를 채워 주실 때를 기다리고 계시는 Тэгээд 것입니다. бидний хэрэгцээг дүүргэж өгөх тэр цагийг хүлээж байгаамаа. 우리가 길을 다니다 보면 차를 가지고 다니다 보면 앰뷸런스 차, 병원차가 막 소리를 내면서 막 달려갑니다. Заримдаа гудамжинд түргэн тусламжийн машин дуу хадуулан давхихыг бид нар хардаг. 왜냐하면 그 안에 생명이 지금 죽느냐 사느냐 하는 환자가 있기 때문에 소리를 내면서 달려가는 것이죠. Яагаад тийм их чимээ шугамтай тийм хурдан явж байгаа бэ? Яагаад гэвэл тэр машин дотор нэг нь ам, үхэл амьдралдаа тэмцэж байгаа болохоор тэр юм аа. 우리가 지금 드리고 있는 이 기도는 바로 이 앰뷸런스와 같은 그런 소리를 내는 기도입니다. 아멘. Өнөөдөр бидний өргөж байгаа хамтдаа залбирч байгаа энэ залбирал бол яг л түргэн тусламжийн одоо машины дохио адил яаралтай тусламжийг хүсэх тийм залбирал юм аа. 우리나라가 아멘. 위기에 빠져 있습니다. Яагаад гэвэл Монгол орн аюултай нөхцөл байдалд орчихсон байна. 코로나뿐만 아니라 경제 사정이 참으로 어려운 가운데 있습니다. Ганцхан корона биш, эдийн засгийн бас бусад нөхцөл байдлууд үнэхээр хэцүү байдал байна. 여러분들이 몽골의 사정은 저보다 더 잘 아리라고 생각합니다. Та нар Монголд амьдардаг учраас Монгол орны нөхцөлийг надаас илүү сайн мэдж байгаа гэж би бодож байна. 그래서 우리가 열흘 동안 이 비상 기도를 하나님 앞에 드리고 있는 것입니다. Тийм учраас бид нар 10 хоногийн туршид энэ яаралтай залбирлыг бурханд өргөж байгаамаа. 우리가 아멘. 비상한 마음으로 하나님 앞에 기도하면 하나님이 비상한 방법으로 우리와 함께 하시는 것이지요. Бурхны өмнө яаралтай аргаар залбирлаа мэдүүлвэл бурхан мөн адил яаралтай байдлаар бидэнд хариулж өгдөг юм аа. 아멘. 우리는 각자 자기의 집에서 저는 한국에서 이렇게 기도에 참여하고 있습니다. Өнөөдөр бид хүн болгоно өөр өөрийн гэрээс Чон пастор Хуан Самоним хоёр маань Солонгосоос ийхүү дэлгэцээр хамтдаа залбирлын цуглаанд оролцож байна. 두려워하지 마십시오. Бүү айгараа. 성령이 우리 가운데 교통하고 계시고 하나님이 우리와 함께 하십니다. Ариун сүнс бидний дунд ажиллаж байна. Бурхан яг одоо бид нартай хамт байгаамаа. 아멘. 오늘 몽골에 선교하면서 수많은 그런 교통하심의 경험을 했습니다. Би Монголд илгээлт хийж байхдаа маш олон удаа ариун сүнс ийхүү ажиллаж байгааг мэдэрсэн юм аа. 아멘. 하나님의 놀라운 경험들 한 그 이야기를 다 할 수 없습니다. 시간이 없어서. Бурхны гайхалтай тэр одоо мэдрэмжүүдийг, сүнслэг мэдрэмжүүдийг авсан зүйлийг би бүгднийг өнөөдөр цаг байхгүй учраас ярьж амжихгүй.
미국의 리 듀엘이라는 박사님이 쓴 기도로 세계를 움직이라는 책이 있습니다. Америкийн New Delhi гэдэг докторийн бичсэн залбирлаар дэлхийг хөдлөг гэдэг ном байдаг юм аа. 내가 이 자리에 앉아서 기도하는데 온 세계를 움직일 수 있다는 것입니다. Өнөөдөр би энэ судал дээр суугаад залбирах үед бүх дэлхийн ертөнцид онцлох боломжтой юм а гэсэн утгатай юм аа. Амен. 거기에 쓰이는 간증이 하나 있습니다. Тэр номдэр нэгэн гэрчлэл орсон байдаг. 1960년에 아프리카 케냐에서 일어난 일입니다. 1960 онд Африкийн Кенд болсон явдал юм аа. 케냐의 마우 지역에서 폭동이 일어났습니다. Кениягийн Мау гэдэг газар бослог гарчээ. 그래서 많은 사람들이 폭동으로 인하여 죽기도 하고 많은 사람들이 엄청 어려운 일을 당하고 있을 때입니다. Энэ бослогын улмаас олон хүн нас барж, олон хүн маш хүнд хэцүү байдалд орсон байна. 근데 그곳에서 선교사회라고 어떤 히겐스라는 목사님 부부가 있었습니다. Тэр газар мишонер хийж байсан Хиггинс нэртэй мишонерийн гэр бүл тэнд бас байжээ. 하루는 그 폭동이 일어난 그런 지역을 밤에 통과해서 나이로비로 돌아오는 중이었습니다. Нэгэн шөнө бослог болсон газрыг одоо данжин гараад Наиби руу явах ийм одоо замд явж ижээ. 근데 그 폭동이 일어난 그 중심부에서 차가 밤에 고장이 나버렸습니다. Гэтэл яг бослог гарсан тэр төв цэг дээр машин шөнө гинт одоо зогсож эвдэрчиж. 그 당시 폭동을 일으킨 사람들은 자기와 같이 폭동에 참여하지 않은 사람은 다 칼로 죽이는 시대였습니다. Тухайн үеийн бослог гаргагчид бослогонд өөртөө зүг нэгдээгүй хүн болгоныг одоо хутгаар алдаг тийм цаг үе байсан юм аа. 그래서 케냐 사람들도 죽고 많은 선교사님들도 죽음을 당해가지고 그 시체들 전부 칼로 다 토막토막을 내가지고 길거리 버리고 그랬습니다. Тэгээд үүний улмаас олон Кен хүмүүс амиа алдаж бас олон одоо тий гадаад иргэд амиа алдчихсан бөгөөд тийхүү амиа алдагчдын цогцсыг одоо өвчиж удамжаар нэг тарааж хайдаг тийм одоо аимшигтай хэрцгий үйл явдал болж ижээ. 그날 밤에 그곳에서 이 차를 고치면서 그 선교사님 부부가 얼마나 두려움에 떨었겠습니까? Тэр шөнө машина засахоор мишонерийн гэр бүл ямар их айж ямар их олон зүйл ботсон байх вэ? 아침까지 차를 수리한 후에 나이로비 자기 숙소로 돌아갈 수 있었습니다. Өглөө болтол машинаа засаад эцэст нь Найробид байгаа өөрсдийн гэрлөө очсон байгаамаа. 하나님 앞에 감사하는 마음으로 돌아갔는데 가가지고 얼마 있다가 그 마우마우 지역에서 목회하는 케냐 목사님이 찾아왔습니다. Тэгээд талархсан сэтгэлээр гэртээ очиод байж тэл Мау гэдэг газар одоо тий хончлол хийдэг нутгийн пастор тэднийд иржээ. 그러면서 이런 이야기를 했습니다. Тэгээд ийхүү айлдаж. 목사님께서 그날 3월 23일 날 밤에 그 지역에 통과하셨습니까? 물어봤습니다. 23-ны шөнө та тэр газраар дайрч өнгөрсөн үү гэж асууж. 그래서 그날 밤에 차가 고장나서 그 지역에서 차를 밤새 고쳐가지고 집으로 돌아왔다고 이야기했습니다. Тэгсэн тэр шөнө машин эвдрээд бүхэл шүнжингээ машинаа засаад өглөө гэртээ ирсэн гэжээ. 그랬더니 그 목사가 하는 얘기가 자기네 교회 새로 나온 젊은 사람이 있는데 그 사람이 하는 말이 그날 그 어떤 선교사 차인지 어느 차를 고치고 있는 것을 알고 자기 친구들하고 셋이 가가지고 칼을 들고 그 목사 부부를 죽이러 거기를 갔었다는 것입니다. Өөрийнх нь цуглаанд ирээд удаагүй байгаа нэгэн залуу ярьсан. Тэр шөнө тэнд нэгэн машин эвдэрсэн байгаа. Тэгээд тэр машин нь гадаад мишонерийн машин мөн гэдгийг мэдээд хутаг аваад өөр 3 найзын хамт тэр гэр бүлийг алхаад явсан байна. 그 죽이러 밤에 갔는데 보니까 두 사람만 있는 것이 아니라 16명의 아주 튼튼하게 생긴 젊은 사람들이 전부 무서운 무기를 들고 다 지키고 있더라는 것입니다. Ийхүү алах гад очтол 2 хүн байгаагүй харин 16 биерхүү залуучууд тэр машиныг хамгаалаад зогсож байгааг харж гинэ. 그래서 다 도망쳐서 자기네 다 있는 대로 다 갔다는 것입니다. Тэгээд айгаад ухаан жолоогүй зүхтаад өөрсдийн одоо байдаг газар руугаа буцсан юм а гэж хэлсэн гинэ. 그 이야기를 들은 히겐스 선교사님은 그 말을 이해할 수가 없었습니다. Энэ үгийг сонссон тэр Хиггел пастор энэ юу гэсэн үг юм болоо гэж маш их боджээ. 우리 둘밖에 없었어. 우리 부부밖에 그날. Тэр өдөр бит хоёроос өөр хүн байгаагүй. Эхнэр бит хоёр л байсан гэж. 아마 다른 사람을 이야기하는 거겠지. Магадгүй өөр хүний тухай ярьж байгаа байхаа манай машин биш байхаа гэж хэлжээ. 그리고 얼마 지난 다음에 미국으로 출장을 가게 됐습니다.
Ийхүү хэсэг хугацааны дараа Америк руу ажиллаар одоо явж 갔는데 가까이 지내는 친구가 찾아왔습니다. Америкт очсны дараа дотны найз нь айлчилж иржээ. 클레이 브렌트라는 그분이 친구인데 그 사람은 기도하는 사람이었습니다. За Клей Брент гэдэг энэ найз нь залбирлын хүн байсан байна. 그날 이 사람은 밤에 자려고 했는데 갑자기 하나님께서 그 마음속에 이 선교사님들을 위해서 기도하라는 그런 마음을 주셨습니다. 23-ны орой энэ хүнийг унтах гээд хэвтгэхэд бурхан гинт яаралтай байдлаар тэдгээр мишонеруудын төлөө залбир гэсэн дохиод сэтгэлд нь өгсөн гинэ. 그것이 계속 그런 마음이 생기니까 아마 무슨 일이 생겼나 보다 그렇게 생각을 했습니다. Байнга л гинтэл тэр хоёр Кенед байгаа мишонерууд бодогдож тэдний төлөө залбирх ёстой гэсэн бодол байнга орж ирээд байхаар ямар нэгэн аюултай болсон болов уу гэж бодоод залбирсан гинэ. 그땐 전화도 되지 않던 그런 시절이죠. Тухай болоод утас одоо холбоо байдаггүй байсан цаг үе. 그래서 이 브렌트라는 사람이 자기 혼자 기도하지 아니하고 자기 기도 동지 친구들을 함께 15명한테 연락을 했습니다. Ийхүү тэр пастор одоо ганцаараа залбираагүй өөрийн залбирлын багийн 15 хүн рүү залбирлын хүсэлтийг явуулсан байна. 성령께서 그 선교사님을 위해서 나에게 기도하라고 말씀하는데 아무래도 위험한 것 같으니까 우리 같이 기도합시다. Ариун сүнс намайг тэдний төлөө залбир гэж санууллаа. Аюултай байдалд байх шиг байна. Хамтдаа залбирая гэжээ. 그래서 그 16명이 같이 마음을 합쳐가지고 밤새도록 기도했다는 것입니다. Хүн хамтдаа санааны хөш шүншөнгөө залбирсан гэнэ. 기도라는 것은 이와 같습니다. Тэр залбирал бол яг ийм л одоо хүчрэх зүйл юм аа. 우리가 마음을 모아 기도하면 Бид сэтгэлээ нийтгэн залбирвал 우리가 어느 곳에 있든지 간에 бид хаанч байсан хамаагүй 하나님께서 우리의 편이 되어주시고 우리를 지켜 보호하신다는 것입니다. Бурхан бидний талд ороод биднийг сайхан хамгаалж бидэнд тусалдаг юм аа. Амен. 이것을 경험해 본 사람은 너무나도 잘 알 수 있습니다. Үүнийг амьдралдаа амсаж үзсэн хүмүүс маш сайн ойлгож мэдэж байгаа. Амен. 영국의 유명한 존 낙스라는 분은 이런 이야기를 했습니다. Америкийн Джон Накс гэдэг хүн ингэж хэлжээ. 기도하는 한 사람은 기도하지 않는 한 민족보다 강하다고 말했습니다. Залбирдаг нэг хүн нь залбирдаггүй нэг үндэснээс ч илүү хүчтэй юм а гэж хэлсэн байна. 우리 Амен. 함등교회 성도들이 한 사람 한 사람 하나님 앞에 진심으로 기도하면 몽골에 기도하지 않는 모든 300만 명 이상의 사람보다 더 힘이 있고 강한 것입니다. Манай хамтын төв цуглааны хүн болгоно Бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ залбирвал залбирахгүй байгаа Монголын бусад 3 сая хүнээс ч илүү хүчрэх хүмүүс болох болно. Амен. 여러분들이 소리를 내 하나님 앞에 부르짖고 눈물로 간절히 기도한다면 몽골이라는 나라를 하나님께서 통째로 바꿔서 새로운 나라로 만들어 주시는 것입니다. Тийм учраас та нар маань тийм ээ чанга дуугаар хашгирн дуугаараа залбирлаа Бурхны өмнө өргөвөл Бурхан Монгол орныг даруй өөрчлөх боломжтой юм аа. Амен. 코로나로 자녀들 때문에 두려워하고 걱정하는 부모님들이 계십니까? Коронавигоос болоод үр хүүхдийн төлөө санаа зовж байгаа эцэг эхчүүд байж болох юм. 사탄이 그 아들에게 전염병을 전해줄까 봐 두려워하는 사람이 있습니까? Сатан хүүхдэд нь халдварт өвчнөд өгчих үү дээ гэж эмээж байгаа хүмүүс байж магадгүй юм. 어떤 마귀도 기도하는 어머니의 자녀를 감히 뺏어갈 수 없습니다. Тэгвэл ямар ч диавол залбирч байгаа ээжийн хүүхдийг булааж авч чаддгүй маа. Амен. 예수님은 일생 동안 기도로 시작해서 기도로 이 세상을 마치셨습니다. Есүс бүх амьдралаа залбирлаар эхлүүлээд бас залбирлаар энэ амьдралаа дуусгасан юм аа. Амен. 예수님은 기도한 대로 인생을 살아가신 것이죠. Есүс залбирсныхаа дагуу амьдрсан нэг юм аа. Амен. 오늘 말씀에 보면 예수님께서 세례 받을 때 하늘문이 열리고 하늘에서 소리가 있다고 말씀했습니다. Өнөөдөр үгийг харуул Есүсийн баптизм хүртэх үеийг өгүүлсэн байгаа. Түүнийг баптизм хүртэх үе тэнгэр нэгдэж тэнгэрээс дуу хоолой сонсогдсон гэж байна. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자다고 말씀이 들려왔습니다. Миний хайртай хүү талал минь түүнд оршдоо гэдэг дуу сонсогдсон байна. 예수님 앞에 하나님이 나타나셔서 말씀하셨다는 것이죠. Өөрөлдөх юм бол Есүсийн өмнө Бурхан гарч ирээд Бурхан түүнд үгээ айлтсан гэсэн үг юм аа. 우리도 Амен. 이런 기도의 사람들이 되어야 될 줄로 믿습니다. Бид өхөн ч гэсэн яг энэ залбирлын хүмүүс болох ёстой гэж итгэж байна. Амен. 우리도 기도할 때 하나님 아버지의 이름을 부르며 기도합니다. Бид бүгдээрээ залбирахдаа Бурхан Аавын нэрийг дуудан залбирах учиртай юм аа. 그리고 예수의 이름으로 기도를 끝냅니다. Тэгээд бид эцэст нь Есүсийн нэрээр залбирлаа дуусгах юм аа. Амен. 그리고 그 기도가 진심으로 하나님 앞에 기도한 믿음의 기도라면 성령께서 그 다음에 우리의 연약함을
도와주시는 일들이 일어나게 되는 것입니다. Хэрвээ тэр залбирал чин сэтгэлээсээ ариун сүнсний найдсан залбирал юм бол дараа нь Бурхан бидэнд туслах болно. 아멘. 그래서 기도는 삼위일의 일체로 계신 하나님 아버지와 예수 그리스도와 성령이 함께 계시는 그런 사건이라고 우리가 이야기를 합니다. Тийм учраас залбирлын үед ариун гурвал хамтдаа байдаг. Залбирал бол тэр гурыг хамтд нь байлгадаг үйл явцаа гэж тодорхойлдог юм аа. 아멘. 요단강에서 예수님 세례 받으실 때 그 기도하신 내용이 어떤 건지는 성경에 기록되어 있지 않습니다. Йордан голд Есүс баптизм хүртэхдээ юу гэж залбирсныг Библи хэлээгүй байна. 제자들이 한 번은 예수님에게 기도를 가르쳐 달라고 그렇게 부탁을 했습니다. Нагалагчдаар нэг удаа Есүсээс бидэнд залбирлыг зааж өгөөч гэж хүссэн байгаамаа. 세례요한도 제자들에게 기도를 가르쳐 주셨는데 예수님도 우리에게 기도를 가르쳐 주세요. Баптист Иохан шавнартаа залбирал зааж өгчээ. Есүсээ тааж бидэнд залбирлыг зааж өгөөч гэсэн байна. 그때 가르쳐 주신 기도가 우리가 잘 아는 주기도문입니다. Тэр үед заасан залбирал нь бидний сайн мэддэг эсний заасан гуйлт юм аа. 아멘. 다 같이 한번 소리내서 주기도문을 다 같이 한번 외워볼까요? Өдөр хамтдаа яг одоо цээжээр эсний заасан гуйлтыг 천천히 뜻을 생각하면서 한번 다 같이 시작해 봅시다. өдөр хамтдаа удаан утгыг нь бодонгоо хамтдаа уншия. 3 다 같이 해봅시다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 이 시간에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 양식을 주옵시고 우리가 우리의 죄진자를 사하여 준 것 같이 우리를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 예수님께서 요단강에서 무슨 기도를 하셨는지 알 수는 없습니다. Есүс Йордан гол баптизм хүртэхдээ яг юу гэж залбирсныг мэдэх боломжгүй юм аа. 그러나 이 주기도문의 기도로 기도하셨다는 사실을 우리가 생각할 수가 있습니다. Гэхдээ магадгүй эсний заасан гуйлтын агуулгаар залбирсан байхаа гэж бид нар төсөөлж болох юм аа. 예수님의 삶과 예수님의 인격과 한 몸을 이루는 기도가 바로 이 주기도문이라는 것입니다. Есүсийн амьдрал, Есүсийн зан чанар, Есүстэй нэгэн бий болох түүний яг амьдрал болсон залбирал бол энэ эсний заасан гуйлт юм а гэж бид нар бодож болно. 주님의 기도가 주기도문 그것으로서 주님의 몸처럼 그렇게 일생 동안 그 기도로 살아가신 그런 분입니다. Эсний заасан гуйлт бол эзний одоо тийм ээ бие мэт, эзний амьдрал мэт, түүний бүхэл насных нь амьдрал мэт тийм одоо утга учиртай өөрийнх нь нэг хэсэг болсон залбирал юм а. 우리도 이 기도를 통해서 우리의 인생과 운명을 바꿀 수 있습니다. Бид яг үүн шиг энэ залбирлаар дамжуулан бид өөрсдийн амьдрал, өөрсдийн хувь тавилан өөрчилж чаднаа. 주기도는 어린아이가 어머니 무릎에서 배우는 기도입니다. Эзний заасан гуйлт нь балчир хүүхэд ээжийнхаа өвөр дээр байхдаа сурах боломжтой залбирал юм а. 우리 헌팅터의 보잉달래 무릎에서 손주들이 기도를 배우고 그렇게 하면서 기도가 시작되는 것이죠. Тэд чуулганы буянлагчийн одоо тийм ээ өвөр дээрээс дачцын нар нь эзний заасан гуйлтыг сурах тийм ээ. Ингэж эмээгээс өвлж аван сурдаг залбирал бол эзний заасан гуйлт юм а. 아멘. 그래서 어린아이가 주님의 기도를 배우기 시작하면서 그것이 계속적인 기도로 이어지게 되는 것입니다. Ийхүү балчир хүүхдүүд эзний заасан гуйлтыг ухаан суугаагүй байхаасаа цээжлээд үүн дээр үндслэн цаашдын залбирлынх нь агуулга залбирлынх нь амьдрал тогтох учиртай юм аа. 아멘. 주기도문의 응답은 일평생 동안 걸리게 되는 거예요. 일평생 동안. Тэгээ зогсохгүй энэ эзний заасан гуйлтын одоо хариулт нь бүх амьдралын туршид бид нар дээр бууж ирдэг юм аа. 아멘. 터툴리안이라는 유명한 신학자는 주기도는 복음 전체의 내용을 담은 가장 복음적인 핵심을 담아 놓은 기도라고 말합니다. Нэг нь одоо теологч хүн эзний заасан гуйлт болвол теологийн бүхий л асуудлыг биш сайн мэдээний бүхий л агуулгыг өөртөө багтаасан үндсэн залбирал юм а гэж хэлсэн байгаа. 다른 종교들도 많은 기도들을 합니다. Өөр шашингуудад олон майн мэгзэм уншилгууд байдаг. 그러나 주기도문처럼 하나님의 뜻에 맞추어서 기도하는 기도는 세상에 없습니다. Тэгэхдээ тэд бол залбирал биш ээ. Харин эзний заасан гуйлт бол яг Бурхны хүсэл нийцсэн ийм залбирал. Энэ ертөнцийн ийм залбирал байдаггүй маа. 아멘. 이 기도를 통해서 하나님의 살아계신과 하나님의 역사하신과 하나님이 이 세상 끝날까지 우리와 함께 하신다는 사실을 분명히 가르쳐 주고 계신 것입니다.
Есүс энэ залбирлыг бидэнд заахтаа та нар энэ залбирлыг хийвэл би та нарын амьдралыг дуусал эхлээс аваад төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж цуг байх болно гэж бидэнд хэлж өгч байгаамаа. 사랑하는 함팀교회 성도 여러분, хамтын төв цуглааны хайрт итгэгч нар минь ээ. 여러분들은 기도를 할 줄 아는 분이고 기도의 능력을 경험한 분들입니다. Та нар бол залбирч мэддэг хүмүүс. Бас та нар залбирлын хүч чадлыг амьдрал дээр амсаж үтсэн хүмүүс юм аа. 여러분들은 5년 전에 우리 함팀교회 성전을 우리의 기도와 믿음으로 건축하였기 때문입니다. Юу вэ гэхээр та нар одоогоос 5 жилийн өмнө хамтын төв чуулганыхаа барилгыг залбирлаараа барьцгаасан хүмүүс юм аа. 아멘. 몽골의 600개가 넘는 그 어떤 교회도 스스로 예배당을 짓겠다고 결심했던 교회도 없습니다. Монгол 600 байгаа гэж яригдж байгаа эдгээр чуулгануудаас нэг нь ч өөрсдийн хүчээр сүмийн байшингаа барина гэж шийдсэн чуулган байхгүй байгаамаа. 생각할 때마다 정말 하나님이 우리와 함께 하신 것을 알 수 있습니다. Энэ тухай бодох болгонд үнэхээр бурхан бидэртээ цуг байсан юмаа гэдгийг бүрэн мэдэх боломжтой юм аа. 할렐루야. 만일에 5년 전 그 2016년에 우리가 건축하지 않았다고 한다면 우리는 예배당을 우리 힘으로 결코 질 수가 없었을 것입니다. Хэрвээ 5 жилийн өмнө бид өөрсдийн хүч чадлаар энэ сүмийн одоо барилгыг барих гэж шийдэж зориглоогүй байсан бол магадгүй бид одоо хүртэл байшингаа барьж чадаагүй байхыг үгүйсэхгүй маа. 아멘. 왜냐하면 2016년 건축한 이후에 몽골 경제가 점점 어려워져서 IMF가 오게 된 것이지요. Яг бол 2016 онд бид нар байшин барьсны дараа Монголын эдийн засаг улам бүр хямарч долларын ханш өсөж эдийн засгийн хямрал Монголд хүрчихсэн юм аа. 건축한 사장님도 그때 우리에게 굉장히 건축비를 싸게 해준 이유가 있습니다. Барилгын компани захирал манай барилгыг хямдхан барьж өгсөн цаана учиртай байсан юм. 거의 3억 원 정도 들던 것을 2억 원에 우리가 건축하게 된 것이죠. 300 сая воны одоо өртгөөр босох барилгыг тэр одоо барилгын компани захирал маань 200 сая воны өртгөөр 왜냐면 몽골 우리 교인들이 헌금해서 짓는다고 그랬더니 감동이 돼서 일단 싸게 해준다고 약속을 했습니다. Тэр нь юу вэ гэхээр манай Монгол итгэгчид өөрсдийн өргөлөөрөө барина гэж хэлсэн. Энэ үгийг сонсоод тэр захирлын сэтгэл хөдлөж хамгийн хямдханаар байж болох хамгийн хямдханаар хийж өгье гэж амласан юм аа. 아멘. 그리고 2015년에 중국에서 많은 철근이라든가 여러 가지 건축 자재들을 사다 놨는데 쓸 수가 없었습니다. 건축하는 사람들 몰랐어요. 2015 онд барилгын одоо маш их материал Хятадаас оруулж ирсэн, арматурын төмрөөс эхлээд олон зүйлийг оруулж ирсэн байсан. Гэхдээ одоо барих барилгын захиалга орж ирэхгүй байсан учраас тэдгээр материал нь хэвээрээ байж ирсэн байгаа. 그냥 놔두면 썩고 못 쓰게 되는데 우리가 크게 건축한다니까 그것을 다 사용할 Тэгэхээр төмрүүдийг зүгээр байлгавал зэврээд тийм ээ одоо хэрэггүй болж мэднэ. Харин бид нар байшин барина гэсэн учраас тэр бүх одоо төмрийг оруулаад барих боломж гарч ирсэн байгаамаа. 하나님은 우리가 건축할 때를 분명히 아시고 가장 우리가 건축을 할 수 있는 방법으로 우리와 함께 하셨던 것입니다. Ийхүү бурхан бидний хизээ барилга барих ёстойг мэдэж хамгийн тохирох цагт нь бидний зүрх сэтгэлийг хөдлөгн энэ байшин биднээр байрлуулсан юм аа. 아멘. 참으로 하나님 앞에 감사드릴 일입니다. Үнэхээр бурхан талархаад башгүй ийм үйл явдал юм шүү. 아멘. 지금 우리 함팅교회 교회가 계속적으로 부흥되고 번성해서 몽골 땅에 모델이 되는 교회로 자라가야 하는데 그러지 못하고 있습니다. Манай хамтын туяа суулаа нь одоо улам бүр өсөж, үржиж, улам бүр тиймээ хөгжиж, Монголын модель болсон чуулган болох хэрэгтэй байхад тэгж чадахгүй байна. 우리가 건축할 때는 아마 이 몽골 우리 지금 건축한 이 예배당에 세 번 드리는 수백 명의 사람들이 모일 것이라고 생각했는데 그렇게 되지 않고 있습니다. Бид нэр сүмийн байшин барьж байхдаа манай энэ сүмийн байшинд бид нар 2 удаа, 3 удаа мөргөл өргөхөөр олон хүн цугландаа гэж ботсон. Гэхдээ бид тэгж чадахгүй байна. 왜 그럴까요? Яагаад тийм байгаа юм болоо? 예수님 우리에게 예배당만 짓게 하고 이제는 예수님 우리를 떠나가셨습니까? Есүс биднээр сүмийн байшин бариулчихаар биднийг орхичоод яваад өгсөн болов? 아니면 우리가 기도를 하지 않아서 그런가요? Аль эсвэл бид залбираагүй болохоор тэр юм болов? 아닙니다. Үгүй юм аа. 우리의 기도가 예수님의 기도로 바뀌어야 된다는 것입니다. Бидний залбирал Есүсийн залбирал болно өөрчлөгдөх ёстой гэсэн үг юм аа. 성경은 크게 두 가지의 입장에서 기록된 말씀입니다. Библи бол 2 том байр сууриас бичигдсэн ном юм аа.
첫째는 하나님의 마음으로 하나님의 입장에서 기록한 것이 바로 성경 말씀입니다. Нэгдүгээрт нь Бурхны зүрхсэл, Бурхны байр суурьнаас бичигдсэн юм. 두 번째는 믿음을 가진 사람들이 하나님 관계에서 생긴 그 믿음의 간증들을 기록한 것이 바로 성경 말씀입니다. Хоёрдугаарт нь итгэлүүдээ итгэлээрээ бичсэн ном бол Библи юм аа. 우리를 창조하신 하나님은 우리 인간들이 죄로 인해 고통받는 것을 가슴 아파하시면서 복되게 살아가라고 성경 말씀을 통해서 알려주시려고 말씀을 주셨습니다. Бидний бүтээсэн Бурхан хүн төрөлхтөн бидний гэм нүглийн дунд зовн шаналн амьдарч байгааг харахтаа сэтгэл нь маш их өвдөж та нар ингэж зовлгүйгээр ерөөлтэй амьдралаар амьдраач гэсэндээ залбирлын эрхийг бидэнд олгосон юм аа. 아멘. 사람 입장에서 우리와 같은 믿음을 가진 선조들이 기도를 통해서 하나님을 경험했고 그 경험한 것을 성경 말씀으로 기록해 놓은 것입니다. Бас бид Библиэс харвал яг бидэнтэй адилхан итгэлийн хүн болсон түүхэнд байсан тэр тэдгээр хүмүүс итгэлийн залбирлаар амьдралаа өөрчилж олон ерөөл авсныг мэдэх боломжтой байгаамаа. 내가 만난 하나님이 어떤 분이라는 것을 거기에 기록해 놓은 것이지요. Бид бүгдээрээ миний уулзсан Бурхан гэж хинбэ гэдгийг бидэнд бичиж үлдээсэн юм аа. 아멘. 그런데 중요한 것은 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님이십니다. хамгийн гол нь энэ газар дээр ирсэн Бурхны хүү Есүс Христ юм аа. 예수님은 하나님의 아들이시면서 또한 우리와 똑같은 인간으로 이 세상에 계셨습니다. Есүс бол Бурхны хүү бөгөөд түүнчлэн яг бидэнтэй адилхан хүний биеийг өмсөн энэ дэлхий дээр оршин 그리고 амьдарч 날마다 기도하셨다는 것이죠. тэгээд тусахгүй тэр өдөр болгон залбирдаг нэгэн байжээ. 아멘. 어떻게 기도하셨을까요? Тэр хэрхэн залбирсан болоо? 인간의 몸을 입으셨으니까 우리 인간의 생각으로도 기도하셨을 거예요. Тэр мэдээж хүний биеийг өмсөн байсан учраас тэр хүний бодлоор ч гэсэн залбирч байсан байж таарах юм 그래서 аа. 아픈 사람을 치료하기도 하고 배고픈 사람에게 먹을 것도 주고 죽은 사람을 살리기도 했을 것입니다. Тийм учраас өвчтөе хүнийг эдгэж өгсөн хүнийг амьдруулж тийм ээ өвчтөе одоо нэгнийг босгож байсан. 마치 예배당이 필요한 교회 예배당을 지어 달라고 믿음으로 기도한 우리와 같은 모습이었을 것입니다. Яг л сүмийн байшин хэрэгтэй байсан чуулган сүмийн байшин барихад туслаач гэж залбирсан бидүүхэнтэй адилхан байсан баха. 그리고 거기에 끝나는 것이 아니에요. 그리고 끝나는 것이 아니라는 것이죠. Үүгээр бүх юм дуусаагүй байгаамаа. 예수님은 인간의 생각을 뛰어넘고 인간의 필요를 뛰어넘는 하나님의 마음으로 기도하신 것입니다. Есүс хүний бодлыг давсан, хүний хэрэгцээг давсан Бурхны зүрхсэтгээр залбирсан юм аа. 이들은 고통받는지 제대로 알 수가 없습니다. Хүмүүс би залчир хүүхчиг учраас би яагаад зовж байгаа, би яагаад асуудалтай байгаа, надад яагаад ийм бэрхшээл байгаа вэ гэдгийг бүрэн дүрэн ойлгож чаддгүй маа. 배탈이라는 어린아이가 계속 아이스크림 사달라는 식으로 엄마한테 떼를 쓰는 것처럼 그렇게 기도하는 교인들도 있습니다. Заримдаа гидсэн өвцөн хүүхэд ээжээсээ маруучин аваад өгөөч гэж одоо чаргууцдаг шиг Бурхнаас яг тийм аюултай зүйлийг гуйн залбирдаг итгэгч нарч 기도할 байна. 때마다 내가 정말 하나님이 원하시는 기도를 하고 있는지 아니면 내 욕심으로 기도하는지 그걸 분간하지 못하는 기도들이 많습니다. Би залбирх болгонд би үүнхээр Бурхны хүссэн залбирлыг хийж гин үү? Аль эсвэл өөрийн шунлаараа залбирч гин үү гэдгийг ялгаж чадахгүй залбирлууд олон байна. 또한 우리는 우리의 인생의 끝이 어떻게 되는지도 알지 못하고 영원한 하나님의 나라와 그 약속도 어떤 것인지 제대로 모르는 사람들이 많습니다. Түүнчлэн бидний залбирал маань тийм ээ одоо яаж дуусах вэ, юу болох вэ, Бурхны хаанчил ба Бурхны зөвтгөл гэж юу вэ гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа дуусах хүмүүс бидний дунд олон байгаа. 기도를 하여도 정말 나에게 필요한 것이 무엇인지 모르는 채 무조건 달라고 하는 기도를 많이 하고 있습니다. Би залбирсан ч үнэхээр надад юу хэрэгтэй гэдгийг мэдэхгүй зүгээр л өгөөч гэж гуйдаг хүмүүс олон байна. 목사인 나도 나의 생각대로 내 욕심대로 썩어질 육신으로 기도하는 그런 경우들이 많습니다. Пастор миний хувьд ч өөрийн бодлоор өөрийн ялзрах махуудын төлөө залбирах тохиолдол байж л байна. 그러나 전능하신 하나님은 모든 것을 알고 계시지요. Төгсчд Бурхан миний амьдралын бүх хэрэгцээг хинээс ч илүү мэдж байгаа. 영원한 생명의 근원이 어디서 오는 것인지 알고 인간의 고통의 문제가 무엇인지를 알고 계십니다. Мөнх амийн үндэс хаана байдгийг бас хүний амьдралын зовлонгийн шалтгаан юу вэ гэдгийг хамгийн сайн мэдж байгаамаа. 아멘. 그래서 예수님은 하나님의 생각과 마음으로 기도하셨고 그 기도가 바로
대표적으로 주기도문이라는 것입니다. Тийм учраас Есүс одоо тийм Бурхны зүрхсэтгэл, Бурхны бодлоор залбирсан бөгөөд энэ залбирлыг хамгийн сайн илэрхийлж байгаа залбирал бол эзний заасан хуульт юм аа. 날마다 여러분들이 기도할 때 이 주기도문을 생각하시면서 주기문대로 그렇게 기도하시면 되는 것입니다. Та нар өдөр болгоно эзний заасан хуультыг бодож яг энэ агуулгын дагуу залбирвал болно. 예수님은 그렇게 기도하시면서 모든 구약의 예언된 말씀과 언약의 축복을 다 이루셨다는 것입니다. Есүс ийхүү залбирч байхдаа хуучин гэрээний амлагдсан бүх үг болон гэрээний бүх үгийг залбирлаараа биелүүлсэн юм аа. Амен. 십자가상에서 다 이루었다는 말을 하시고 운명하셨지요. Тэр загалмаа дээр бүгд гүйцлээ гэж хэлээд амьсгал хураажээ. 여러분 성경을 읽으면서 어떤 말씀이 여러분들이 은혜가 되고 충격, 마음의 충격이 옵니까? Та нар Библийг уншиж байхад яг Библийн ямар үг нь та нарын сэтгэлийг хөдөлгөж, та нарын дотор бодрол ухаарлыг төрүүлдэг вэ? 이 세상에 너무나 많은 말들이 지금 들려옵니다. Өнөөдөр энэ дэлхийн ертөнцид бидэнд янз бүрийн үгүүд сонсогдож байна. 우리가 원하든 원치 않든 이 핸드폰을 통해서 수많은 이야기들이 카톡을 통해서 SNS를 통해서 수도 없이 오게 됩니다. Бид хүсэж нараагчаа мика агараа бид хүссэн ч хүсээгүй ч тийм ээ интернет какотогоор дамжуулан бид олон мэдээллийг сонсож байна. 다 들으면 좋은 얘기지만 얼마나 우리가 피곤해서 다 꺼버립니다. Тэр болгоныг бид нар сонсоод уншаад байвал мэдээж одоо хэрэгтэй л байх л та. Гэхдээ бид тэрийг уншсаар байтал мэдрэлийн ядаргаанд орох учраас бүгднийг нь одоо унтраачдаг. уншдаггүй. 사람들의 이야기가 너무 많으니까 듣기 싫어해서 모두가 자기 이야기만 하려고 합니다. Бас тэр интернетэд байгаа мэдээллийг харвал дандаа хүний үг, хүний бодол байдаг. Бүгд л өөрийнхөө бодлыг, өөрийгөө ямар зөв гэдгийг харуулахыг хүсэж үг ярьдаг юм аа. 그런데 사도 바울이 고린도후서 12장 1절 이하에 이런 이야기가 나옵니다. Харин 1-р Коринт номны 15-аас 15-ын 1-ээс хойш ингэж хэлсэн байгаа. 바울이 신비한 영적인 체험, 환상을 이야기합니다. Паул өөрийн намсаж үзсэн ер бусын сүнслэг мэдрэмжийн талаар өгүүлсэн юм аа. 셋째 하늘까지 자기의 영혼이 올라갔다는 것이죠. Энэ нь түүний сүнс 3 дахь тэнгэрт хүртэл очисон гэдэг зүйл юм аа. 자기 몸 안에 자기가 있는지 몸 밖에 자기가 있는지 알지 못한다고 말합니다. Би биеийнхээ дотор байсан уу, биеийнхээ гадна байсан уу гэдгээ би мэдэхгүй байсан юм аа гэж хэлсэн. 그래서 하나님이 계신 그 하나님 나라에 올라가서 거기서 수많은 것을 보고 수많은 이야기를 들었다고 이야기합니다. Тэгээд Бурхны орчин буюу Бурхны яг байгаа тэр газар очиж үзээд тэнд маш олон зүйлийг сонсож, маш олон зүйлийг харж бас мэдэрсэн юм аа гэж хэлж байгаамаа. 그런데 그 보고 들은 그것을 자기의 말로 세상의 말로 표현할 수 없다고 말합니다. Харин тэнд үзэж харж сонссон болгоноо энэ дэлхийн үгээр, энэ ертөнцийн үгээр хэлэх боломжгүй юм аа гэж хэлсэн байгаа. 사람의 말로 표현할 수 없다는 말을 헬라어로 아르레토스라는 단어를 썼습니다. Хүний үгээр илэрхийлэшгүй гэдэг үгийг грек хэлээр 아로레테스 гэдэг үгээр хэлсэн байна. 이것은 인간의 한계를 넘는 초월적인 능력, 신의 영역에 속해 있는 거룩함을 말합니다. Тэгэхээр энэ нь хүний хязгаарыг давсан, тийм ээ, ёр бусын байгалийн хүчийг давсан, Бурхны одоо энд хүрэх Бурхны дайны хүч чадлын тухай өгүүлж байгаамаа. 세상에서는 본 적도 없고 비슷한 것도 없고 누가 말을 한 적도 없기 때문에 보고 듣지도 못했기 때문에 말로 표현할 수 없다는 그런 뜻도 되는 것이지요. Энэ дэлхийд дээр сонсч байгаагүй, үзэж байгаагүй, тийм ээ, өөр хэн нэг нь ярихыг мэдээжгүй, тийм одоо үгийг, тийм ээ, одоо хэлж байгаа. Энэ дэлхийд хаач байхгүй юмыг тэгж үгээр илэрхийлэх аргагүй гэж хэлж байгаамаа. 예수님께서 세상에 오셔서 하신 말씀 중에 이런 아르레토스 같은 그런 하나님의 말씀들이 있습니다. 예수스ийн энэ ертөнцид амьдарч байхдаа хэлсэн үгүүд дотроос яг ийм 아르레토스 шиг үгүүд олон байгаа. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다라는 말씀. Би бол зам ам үнэн мөн гэдэг үг юм аа. 내가 생명이 떡이라는 말씀. Би бол амийн талах гэдэг үг байна. 내가 세상의 빛이라고 하시는 말씀. Би бол ертөнцийн гэрэл гэдэг үг байна. 십자가상에서 마지막 죽어가시면서 다 이루었다고 하는 말씀은 인간들이 할 수 있는 말이 아닙니다. Бас загалмаа дээр өгч байхдаа бүгд гүйцэлжээ гэж хэлсэн. Эдгээр үг нь хүн хэлж чадах үг. 이렇게 말할 수 있는 사람이 누굴까요? Ингэж хэлж чадах хүн хэн байж болох вэ? 한번 우리의 가슴에 손을 얹고 생각해 봅시다. 우리한테 대신 데에 гараа тавиад хамтдаа бодъё. 내가 사람들을 향하여 내가 길이요 진리요 생명이다 이렇게 말할 수 있습니까? Хандаж би бол зам аим үнэн
байна гэж би хэлж чадах уу? 십자가에 못 박혀 죽은 그 고통 속에서 내가 다 이루었다고 말할 수 있습니까? Залмаа дээр цовдлогд нь өгч байхдаа тэр зовлон дундаа би бүгдийг гүйцээлээ гэж би хэлж чадах болов? 누구일까요? Тэгж хэлж чадах хүн хэн байж болох вэ? 일단 정박 씨는 아닙니다. Ямар ч байсан чон багш бол биш ээ. 이케 목사도 아니지요. Инхээ пастор ч гэсэн биш ээ. 아니에요. Биш юм аа. 만약에 내가 그렇게 얘기했다 그러면 난 정신병원에 가야 될 사람이고 Хэрвээ би тэгж хэлсэн бол би галзуугийн эмнэлэгт очих хэрэгтэй болно гэсэн. 아마 미친 사람일 것입니다. Магадгүй би галзуу хүний тоонд орох баха. 하나님이 아니면 할 수 없는 말이에요. Тэр энэ бол бурхан биш л бол өөр хинч хэлэх боломжгүй үг юм аа. Амен. 다 이뤘다는 그 말씀이 무슨 말이에요? Бүгд гүйцэлтлээ гэж байгаа энэ үг нь ямар утгатай юм болоо? 하나님이 이루시고자 했던 모든 그 사역을 이 땅에 오셔서 십자가를 통해서 다 이루셨다는 것입니다. Бурхны биелүүлэхийг хүсэж байгаа тэр бүх үгийг энэ газар дээр ирээ загалмаагаар дамжуулан бүгдийг хийсэн гэсэн утгатай юм аа. Амен. 우리가 지고 있는 이 죄의 무거운 짐을 해결해 주셨다는 사실이고 Бидний өөрч байгаа энэ нүглийн хүнд ачааг бүгднийг шийдэж өгсөн гэсэн утгатай юм аа. 세상에 가치 없이 살아가던 인생들이 가치를 분명히 해주셨다는 것이고 Энэ чигээр үн цэнэгүй амьдрчээсэн амьдралуудад тодорхой үн цэнийг өгсөн гэсэн утгатай юм аа. Амен. 인생의 굴레와 같은 그런 어둠과 그 어려움들을 다 이기고 해결하셨다는 것입니다. Амьдралын хүнд буулга мэтэр харанхуу тийм ээ одоо бүүдгэр тэдгээр бүх хүлээсүүдийг бүгднийг шийдэж өгсөн гэсэн утгатай юм аа. Амен. 오늘도 고통받는 많은 사람들이 있습니다. Өнөөдөр шилсэн олон хүн зовлон дунд одоо тий хэцүү байна. 불행하게도 우리 함흥교회 교회 안에도 많은 문제를 가진 사람들이 있습니다. Манай хамтын төв цуглааны дотор ч гэсэн амьдралын олон асуудлыг тээж байгаа хүмүүс байсаар байгаамаа. 내 이름으로 기도하라고 분명히 말씀했음에도 불구하고 기도하지 않고 교회 다닌 사람도 많습니다. Миний нэрээр залбир гэж тодорхой хэлчихэд байхад залбирахгүй байгаа хүмүүс бол тэр хүмүүс юм аа. 내 이름으로 구하면 다 아버지께서 이루어 주신다고 약속했음에도 불구하고 그것을 경험하지 못한 사람들이 교회 안에 많아지고 있다는 것이에요. Миний нэрээр залбир гэж аав амлчаад байхад энэ залбирлыг хийхгүй учраас тэр бүгдийг амсаж мэдэж чадахгүй байгаа хүмүүс чуулган дотор олон байгаа гэсэн үг юм аа. Амен. 신비한 하나님의 경험을 하지 못한 믿음의 사람들이 참으로 많아지는 불행한 시대 속에 살아가고 있습니다. Юр бусын бурхны энэ гайхамшгуудыг амсаж одоо мэдэхгүй хүмүүс олон болж байгаа ийм одоо харамсалтай хөөрхөлтэй цаг үед бид нар амьдарч 제가 байна. 몽골에서 기도한 것이 처음에는 정말 세상적인 것들을 많이 구했습니다. Би Монгол тошоод ихэндээ энэ дэлхийн зүйлийн төлөө ихэхгүйсэн юм аа. 기도하는 중에 제가 깨달은 것은 내가 기도해서 되는 것이 없다는 사실을 알게 됐습니다. Тэгээ би залбирлынхаа дундаа би залбирлаа гэд одоо энэ бүхэн бүтэн гэсэн үг биш юм аа гэдгийг ойлгосон юм аа. 특별히 무엇인지 압니까? Ялангуяа юуны төлөө залбирсан бэ? 우리 함팀들 교인들이 말을 듣지 않는다는 겁니다. 믿으라 그래도 믿지 않고 Есүс итгэхэд гэсэн ч итгэхгүй 기도하자 байсан. 그래도 기도 안 하고 Залбирыг гэсэн ч залбирахгүй байсан. 예. 제가 말해서 말을 듣는 사람이 거의 없다고 생각했습니다. Тэгээд намайг хэлэхээр миний үгэнд ордог хүн бараг байхгүй гэдгийг би ойлгосон юм аа. 그래서 제가 거기서 크게 깨달은 것이 뭐냐면 내가 할 수 없다는 사실을 알았어요. Тэгэхээр тэнд маш том ухаарл авсан тэр юу вэ гэвэл би хийж чадахгүй гэдэг үнэн юм аа. 그때부터 제가 기도하는 것은 하나님이 하셔야 된다고 기도한 것입니다. Тэгээд тэр үеэс эхлээд би юуг залбирсан бэ? Бурхан та хийгээрээ. Та л хийх хэрэгтэй гэж залбирч эхэлсэн юм аа. 저도 똑같은 죄인이고 부족한 사람이기 때문에 제가 할 수 없습니다. 하나님께서 하셔야 됩니다. Би ч гэсэн адилхан нүгэлтэн, би ч гэсэн адилхан дутууд улмөх хүн учраас би хийж чадахгүй нэ. Бурхан та өөрөө хийж өгөөч гэж залбирсан юм аа. 내가 Амен. 몽골 사람을 어떻게 구원할 수 있겠습니까? Монгол хүмүүсийг яаж аварч чадах юм бэ? 어떻게 생명을 만들어 줄 수 있습니까? Бид яаж амийг бий болгож өгч чадах юм бэ? 제가 저들에게 어떻게 운명을 바꾸는 사람이 될 수 있습니까? Би яаж тэдний хувь заяаг өөрчилдөг хүн болж чадах вүлээ дээ? 하나님이 하셔야 됩니다. Бурхан та хийх хэрэгтэй байна. 하나님께서 우리 교인들에게 직접 말씀하시기를 바랍니다. Бурхан манай цуглааны итгэгч нарт өөрийнхөө амаар хэлж өгөөч. Амен. 제가 너무 창피해서 울면서 하나님 앞에 기도했습니다. Би үнэхээр энэ бүгдийг хэлж явахдаа маш их ичиж уйлан Бурханы өмнө залбирч 왜 байна. 능력이 없는 목사, 능력이 없는 선교사다 보니까 창피해서 하나님 앞에 부끄러워 울면서 기도했습니다. Ягаад гэвэл хүчгүй пастор, хүчгүй мишонер болохоор тэрнээсээ ичгтэй Бурханы өмнө уйлан залбирсан юм аа.
그러게 놨더니 여러분들이 믿음을 가지기 시작했고 기도하기 시작했던 харин 것입니다. энэ залбирлын дараа та нарт итгэл бий болсон. Та нар өөрсдөө залбирдаг хүмүүс болсон юм аа. 아직도 해야 할 많은 일들이 있습니다. Одоо ч гэсэн хийх ёстой олон ажлууд байна. 그러나 내가 할 수 있는 것은 없습니다. Гэхдээ миний хийж чадах юм нэгч байхгүй. 제가 한국의 여러 잘하는 목사님들, 한국의 정말 유명한 목사님들 또 교수들한테 어떤 일을 이야기하면 정말 속에서 불이 납니다. 불이 나. Солонгос ажиллаж байхдаа янз бүрийн зүйлсийн талаар солонгосын одоо их сургуулийн профессорууд, алдартай пасторуудтай ярихдаа тэдний хариултыг сонсоод миний дотор гал шатдаг. 제 얘기를 용서하고 들으시기 바랍니다. Миний үгийг та нар намайг уучлаарай гэж би хүсэж байна. 한국의 목사들이 다 그렇다는 것이 아닙니다. Бүх солонгос пасторууд тийм ээ гэж хэлж байгаа юм биш ээ. 어떤 목사한테 몽골에 좀 와서 강의를 좀 해주세요. 설교를 좀 해주세요. 좀 도움을 주세요. 부탁을 하면 이렇게 거절합니다. Нэгэн пастор дээр очиод та Монголд ирээд тийм хичээл зааж өгөөч, номлол хийж өгөөч. Та Монгол жоохон туслаач ингэж хэлдэг. 다른 나라 갈 나라도 많은데 왜 몽골을 뭐하러 가냐 이렇게 얘기하는 사람이 많아. Өөр туслах олон орн байхад яагаад заавал Монгол туслах ёстой гэж хэлдэг хүмүүс олон байна. 인구도 많고 구경할 것도 많고 사람도 많은 그런 중국이나 이런 나라 가지 그 몽골 조그만 나라를 뭐하러 가냐는 그런 식으로 얘기하는 그런 사람들도 있습니다. Хүн олонтоо, үзэж арах газар олонтоо, хятад мэтийн газар туслууд илүү ашигтай шттэ. Тиймээ тэр хүн ам цөөхөнтэй үзэж арах юм байхгүй Монгол туслах хэрэг юу байна гэж хэлдэг байгаа. 몽골이 매력이 없다 그렇게 얘기하는 사람도 있어요. Монгол олвол тэ сэтгэл татах юм Монгол байхгүй гэж тэд нар хэлдэг юм аа. 그 이야기를 들을 때마다 내 속이 막 부글부글 끓고 화도 나고 통곡하고 싶은 그런 마음이 생겨납니다. Энэ үгийг сонсох болгонд миний дотор зүрхмэн одоо буцалж уур хүрч тийм ээ. Үнэхээр одоо халаглан гашуудмаар санагддаг юм. 그렇지만 그 사람에게 내가 부탁하는 사람이니까 그 사람을 욕할 수는 없는 거잖아요. Илээгээд би тэр хүнээс гуйж байгаа хүн болохоор тэр хүнийг хараад зөвхөд уурлаад яваад өгөх утгагүй шүү дээ. 그럼 제가 하나님 앞에 마음으로 이렇게 기도합니다. Тэгээд бурхан зүрх сэтгэлдээ ийхүү залбирдаг. 하나님, 왜 몽골을 이렇게 매력 없게 만들었습니까? Бурхан та яагаад Монголыг юм сэтгэл татах юмгүй 왜 이렇게 인구를 조금밖에 만들지 못했습니까? яагаад та Монголд ийм цөөхөн хүн амийг өгсөн юм бэ гэж. 내가 이곳에서 일하면 Тэгвэл та надад туслахгүй бол би чадахгүй шүү дээ. 그런 이야기는 하나님밖에 할 분이 안 Энэ 계세요. бүгдийг бурхнаас өөр ярих хүн олдохгүй байгаамаа. 우리가 세상에 어려운 일 당하고 힘든 일 당할 때 누구에게 도움을 받으려고 하지 않습니까? ертөнцид хүнд хэцүү бэрхшээл зовлон тулгарх үед хин нэгний тусламж биднэрт хэрэгтэй болдог шүү дээ. 여러분의 자녀들이 어떤 어려운 일 당할 때 도와달라고 부탁할 사람이 있다면 행복한 사람이지요. Хэрвээ таны хүүхэд өвдөж зовх ямар нэгэн асуудалд орох үед та туслаач гэж хэлэх хүнтэй болвол та азтай хүн юм аа. 근데 사람들이 여러분을 무시하고 여러분을 도와줄 필요를 못 느낀다고 이야기할 때 여러분들은 얼마나 찢어지는 가슴을 안고 눈물을 흘려야 되겠습니까? Тэр үед хүмүүс танд туслаад хэрэггүй, туслаад нэмэргүй, тийм ээ туслах үнцэнгүй гэж таныг үзэж байгааг та мэдвэл таны ямар их хорсгол, ямар их гомдол төрж зүрх сэтгэл чинь урагдах адил өвдөх үлээ дээ. 지난 10여 년 동안의 모든 시간들이 그런 시간들이었습니다. Өнгөрсөн 10 хэдэн жилийн бүхий л одоо амьдрал он цагууд тийм л он цагууд байлаа. 그런 일이 있으면 그날 밤 잠을 자기가 힘듭니다. Хэрвээ тийм юм тохиолдвол тэр орой унтахад хэцүү байдаг юм аа. 찢어진 가슴을 안고 밤새 하나님을 향하여 원망 기도를 합니다. Тэгээд урагдсан зүрх сэтгэлээ тэрвэрэд бүхэл шүнжингээ бурхан руу хандан гомдлын залбирлыг өргөдгөө. 마치 어린 철없는 아이처럼 하나님 앞에 때를 쓰는 거죠. Агад ухаан суугаагүй балчир хүүхэд шиг бурханы өмнө тийм ээ одоо тийчилдэг байгаа. 하나님 어쩌랍니까? 할 수 있는 것은 아무것도 없다고 말씀드렸잖아요. Би юу чадахгүй гэж хэлээ үсттэй. 하나님께서 직접 하세요. Бурхан та өөрөө 하나님께서 хийгээрэй. 하셔야 됩니다. Та хийх хэрэгтэй байна. 17년을 그렇게 지내왔습니다. Ийм байдлаар өнгөрсөн 17 жилийг өнгөрөөж ирсэн юм аа. 지금도 그런 많은 아픔들을 겪고 있습니다. Одоо ч гэсэн тийм олон өвдөлтүүдийг сэтгэл зүрхэндээ би мэдэрч амсаж 그러나 байна. 하나님께서 아멘. 이 부족한 사람의 기도에 응답해 주시고 하나님께서 이런 일들을 해결해 가시는 것을 저는 알고 있습니다.
Гэхдээ Бурхан сул дорой миний залбиралд хариулж энэ бүх ажлыг Бурхан өөрөө хийж байгаа гэдгийг би мэдж байгаамаа. 아멘. 우리가 왜 하나님께서 우리에게 아들을 보내서 직접 기도하라고 아들을 통해서 말씀하셨겠어요? Бурхан яагаад бидэнд хүүгээ явуулж хүүгээрээ дамжуулан залбир гэж бидэнд хэлсэн болов? 그 아들의 생명을 통해서 우리를 살리셨기 Яагаад 때문에 гэвэл тэр хүүгийнхаа амиар дамжуулан биднийг аварсан болохоор тэр юм аа. 그리고 아들의 이름으로 기도하면 다 이루어 주겠다고 직접 Тэгээд 말씀하신 것이죠. хүүгийнхаа нэрээр залбирвал бүгднийг биелүүлж өгнө гэж амласан учраас хэлсэн учраас тэр юм аа. 아멘. 오늘도 그런 믿음을 가지고 기도하는 여러분들이 있기를 축원합니다. Өнөөдөр ч гэсэн яг тийм итгэлээр залбирдаг та бүхэн байгаасаа гэж өрөөж байна. 이제는 내 아멘. 생각의 입장에서 기도하는 것이 아니라 우리 주님께서 기도하신 주기도문의 입장 하나님의 마음으로 기도하는 성숙된 기도인들이 되어지기를 간절히 축원합니다. Оноос эхлээд өөрийн байр сууриас залбирах биш. Харин Бурхны байр суурь буюу эзний заасан гуйлтын байр сууриас залбирдаг төлөвсөн итгэгчид байгаасаа гэж хүсэж байна. 마치고 잠깐 기도하겠습니다. За, залбираа сүлийн залбирлыг хийцгээе дуусгаад. 살아계신 아버지 하나님 감사를 드립니다. Амьд өршөж Бурхан аваа таньда баярлалаа. 참으로 부족하게 이를 데 없는 하나님의 종인 제가 어찌 몽골 땅에서 하나님의 일을 할 수 있었겠사옵나이까. Үнэхээр олон зүйлээр дутагдaltaа таны боол би Монгол 다른 사람도 사랑해 주시고 사랑이 지금까지 일하게 하셨습니다. хүнийг ч гэсэн босгодог, мунхаг нэгнийг ч гэсэн хайрладаг. Таны тэр хайрал намайг босгож ажилуулсан юм аа. 아멘. 누구보다도 하나님께서 그것을 아시지 않습니까? Тинээс ч илүү Бурхан та өөрөө үнийг мэдж байгаа шүү дээ. 그래서 하나님께서 Тийм учраас та үнэхээр итгэлийн сайн хүмүүс болох манай хамтын туйчуудыг 예배당도 믿음으로 짓게 하셨으며 бас сүмийн байшингаач итгэлээрээ барих боломжийг бидэнд 이 олгосон. 어려움 가운데서도 기도하게 하셨습니다. Энэ хүнд хэцүү нөхцөл байдалд ч гэсэн биднийг ийхүү залбируулж байна. 아멘. 우리가 이제 마음을 바꾸어서 우리 자신을 위한 기도보다 나라와 민족을 위한 우리 주님의 기도를 하려고 합니다. Бид одоо зүрхсэтгэлээ өөрчилж, одооноос эхлэн өөрийнхөө төлөө биш харин улс эх орн үндэснийхээ төлөө залбирахыг хүсэж байна. 아멘. 성령께서 이 시간 우리 가운데 오셔서 Ариун сүнстэй энэ цаг бидний дунд хамт байгаач. 예수님이 기도하셨던 그 주기도문처럼 Есүсийн заасан, эзний заасан гуйлт адил 하나님의 마음을 계산하며 기도하 Бурхны зүрхсэглийг тоож гуйж байна. 하나님 아멘. 아버지께서 지금 몽골을 바라오시면서 우리에게 뭐라고 기도하라고 말씀하십니다. Бурхан та яг одоо Монгол орныг харахтаа бид өхөнд юу гэж залбир гэж айлтна вэ? 성령께서 가르쳐 주시고 Ариун сүнс та мэдүүлж өгөөч. 예수님처럼 기도하게 하시며 Есүс шиг залбируулаач. 하나님의 영광과 하나님의 나라가 이루어지도록 도와주시기를 간절히 원합니다. Бурхны алдар ба Бурхны хаанчлал бий болохоор бид өхөнд туслаач гэж гуйж байна. 아멘. 어려운 문제로 기도하는 우리 함등대 모든 성도들 가운데 함께 해주시고 Амьдралын хүнд хэцүү асуудлаар тань руу хандан залбирч байгаа хамтынтай чуулганы бүхий л гишүүдтэй суугаж 이 기도회를 통하여 하나님의 놀라운 기적과 영광이 나타날 수 있도록 복을 내려 주시옵소서. Энэ залбирлын цугларалтай дамжуулан Бурхан таны гайхалтай ажил, хүч чадал бас таны сүр алдар илэрхээр болгож өгөөч. 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээсээ ерөөн залбирлаа. 아멘. 아멘. 하일라. Баярлалаа. 감사합니다, 목사님. За бүгд хамтдаа агуу загалмайг магтан дуулаад 목사님 축도해 주세요. 마지막 за хамтдаа тэгээд 아침에 их 시간 залбирлын цаг 가야.
이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Одоо бидний аврагч эзэн Есүс Христийн нэгүсэл ба 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 ಈ Бурхаавын хайр ба 성령의 교통하심이 ариун сүнсний нөхөрлөл 주님께서 우리에게 말씀하신 대로 기도의 약속을 믿으며 эзэн таны бидэнд амласны дагуу тэр залбирлын амлалтанд тань итгэж 주님이 기도하신 그 기도대로 기도하기 원하는 우리 함께 모든 성도들 머리 위에 эзний залбирлын дагуу залбирахыг хүсэж байгаа хамтынтай чуулганы итгэгч бүрийн толгой нэг бүрийн дээр 저들의 모든 삶과 몽골 땅 모든 민족 위에 бидний бүх амьдрал болон Монгол газар нутаг Монгол үндэсний дээр 온 세계에 흩어져 있는 모든 민족들 머리 위에 хөгжлөхийн даяар тархсан байгаа үндэстэн бүрийн дээр 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. өдгөөгөөс өн мөх болтол хамт байх болтугай гэж чин зүрхнээсээ адислан өрөөж байна. 아멘. 아멘. 자, 바일라. Баярлалаа. За